माशाअल्लाह आज के डेट में अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छे टैलेंटेड लोग पड़े हुए हैं। एक नमूना मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मदरसा का बच्चा है, कितना अच्छा टैलेंटेड है, उसके अंदर कुट कुट के भरी हुई है। आप भी देखें और हमारे ख्याल से आप देखने के बाद शेयर करना नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह। জিতলে 3টা পাইবা, আরো 3টা পাইবা। পারবো, হ্যাঁ পারবো, পারবো। নাকটার বাড়ি মার। আইতাছে আইতাছে আইতাছে, সামনের দিকে আইতাছে। আইতাছে না, লড়তাছে। কষ্ট সফল হইলে আনাম 1 প্যাকেট পাবি, 1 প্যাকেট, 1 প্যাকেট। এবার ঠিক আছে, এবার ঠিক আছে। 1 প্যাকেট পাইবে, 1 প্যাকেট। गुड बाय।